Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, mudahkanlah kami semua. Kita bersyukur kita lagi dengan kawan-kawan semua di sini melanjutkan pembelajaran kitab Syarah Mustawarabi, masih daras ke-12 kita daras kesaniyah asyara tentang ismu zaman wasmul makan ya terakhir itu tentang munaqasyah. Ini al-qawaid kaidahnya. Kita baca Ummu Rahma mungkin. Nah, kebiasaan Ummu Amar mulu ya. Ummu Rahma mungkin ya. Nah, Ustaz. Fadli. Bismillah. Al-qawaidu. Kaidah. Wahid. Ismu zamani. Isim zaman. Ismun yusabu min fi'lihi liyadulla ala zamanil hadasi. Isim zaman adalah isim yang dibentuk dari fi'ilnya yang menunjukkan atas waktu kejadian. Nah, terus waktu betul kejadian. Mithlu, contohnya, kharajtu matla'a syamsi. Saya telah keluar di saat matahari terbit. Nah, Kharajtu waqta tulu'i syamsi. itu Saya maknanya. itu maknanya. Maknanya adalah saya telah keluar di saat waktu terbitnya matahari. Nah, asani. Asani, ismul makani, ismun yusagu min fi'lihi liyadulla ala makanil hadasi. Isim makan adalah isim yang dibentuk dari fiilnya yang menunjukkan atas tempat kejadian. Nah, Mislu contohnya, nazartu ila matla'i syamsi. Saya telah melihat Saya telah melihat terbitnya matahari. nah. Maknanya Tempat, nazartu tempat ya. Makan kan? Ya Ustaz. Nah, maknanya nazartu ila makani tulu'i syamsi. Saya telah melihat tempat terbitnya matahari. Nah, ai nadartu. Nah, nazartu ila makani tulu'i syamsi. Saya telah melihat ke tempat terbitnya matahari. Jadi daripada kita baca lebih panjang makan tulu syamsi, kita lebih pakai isi makannya langsung matla. Nah, asalis yusagu yusagu isma zamani wal makani minal fi'li thulathiyyi kama yali. Isim zaman dan isim makan dibentuk dari fi'il yang 3 huruf sebagaimana berikut. Alif ala wazni maf'ilun, mengikuti wazan maf'ilun. Nah, di kasrah, ainnya di kasrah ya, maf'il. Maf'ilun ya. Minal fi'li sahihil maksuril aini fil mudhari'i, yaitu dari fi'il sahih yang dikasrohkan ain fi'ilnya ketika dalam bentuk mudhari'. Nah, Mislu contohnya habata mahbitun. dari mudhari'nya yahbitu kan, habata Habata yahbitu. yahbitu. Seperti Dari nazala nazala yanzilu. Dari bab jalasa. kedua saja. Dari bab kedua. Kedua, jalasa. Jala saya jelisu. Wa minal fi'lil ajwa fil ya'i mithlu bata yabitu mabitun. Dan yang kedua, yang berikutnya dari fi'il ajwa ya'i, yaitu yang ilatnya tuh di akhir tadi ya, di huruf ya. Nah, ilatnya di tengah. Tengah ya, ajwa ya. Dari fi'il ajwa ya'i, yaitu huruf ilat yang di tengah. Mislu, contohnya bata yabitu. Oh ya, mabitun. Seperti ba'a. Ba'a yabi'u mabi'un.
Wa Dan minal fi'lil misalil wawiyyi mislu waqafa mauqifun. Dan dari fi'il misal wawi, fi'latnya di awal, contohnya waqafa yaqifu mauqifun. seperti walada dan Walada itu, yalidu maulidun. nah, itu semua ikut wazan Maf'ilun. maf'ilun. Nah, maf'ilun. Hmm. Yang ba sekarang Om. Alba ala wazni maf'alun. Mengikuti wazan maf'alun. Min kulli Hmm. fi'lin thulathiyin akhara. Hmm. Itu dari setiap fi'il yang 3 huruf yang dari bentuk yang lain. Nah, yang bukan kasrah ain fi'ilnya pada mudhari. Nah, mislu contohnya kharaja yakhruju Hmm. makhrajun. Akhrajun. Dia domah pada mudhari'nya di ain fi'ilnya. Yakhruju, ru, ya Nah, kan? nah, Makhrajun. Tapi kadang ini, lihat ya, ya, kadang dia tapi nggak ikut kias ini Om. Hunaka ba'dul kalimat di layar. Anda oh, ambil dari kitab Kaifa Tutqinus Sarfa. nah. Hunaka ba'dul kalimati Hunaka ba'dul kalimatid dallati ala ismil makani awiz zamani warada. waradat ya, waradat ala wazni maf'ilun. Di sana Di sana terdapat di sana terdapat sebagian kata-kata yang menunjukkan kepada isim makan atau zaman yang terdapat hmm, pada wazan maf'ilun. dia datang dengan wazan Maf'ilun. hmm, wal qiyasu fiha, Wal qiyasu fiha maf'alun. yang kiasnya seharusnya dia ikut Oh, yang kiasnya seharusnya dia ikut kepada wazan maf'alun. maf'alun, seharusnya Hmm. seharusnya maf'alun tuh Om. Tapi dia ikut maf'ilun. Alasannya Hmm. li'annaha Li'annaha mushtaqatun min af'alin thulathiyatin sahihatin madmumatil aini fil mudhari'i. hmm, Dikarenakan dia pecahan ya, eh pecahan dari fi'il sulasi. karena dia merupakan pecahan dari fiil yang 3 huruf yang hmm, sahih dan yang didomahkan ain fiilnya pada pada bentuk mudhari. mudhari. Hmm, dan dia Oh, kata-kata yang wahya kalimatun sama'iyatun dan dia termasuk kata-kata sama'i yaitu dari orang Arab biasa. nggak ikut kias ya. Mengikut kias langsung Yang dari mestinya penulis. dia maf'alun tapi dia maf'ilun gitu maksudnya. Hmm. Harusnya maf'alun. Contohnya tuh Om, sajadah. Oh, wa min dzalik diantaranya sajada yasjudu masjidun. Oh iya Harusnya Ustaz. apa tuh? Harusnya ngikutin maf'al ya seperti kharaja yakhruju Ustaz ya. Makhrajun masjadun. Harusnya itu masjidun ya. Nah, Ustaz. Mestinya masjidun. Kenapa masjidun? Sama iyun. Hmm, sama iun. Tempat sujud. Sujud. Dia nggak Nabata ikut yang kias. itu. Nah, Ustaz. Nggak ikut kias ya. Nah, Gharubah gharuba yaghrubu maghribun. semestinya Maghrobun. maghrobun. Tapi dia ikut maghribun. Hmm. Waktu atau tempat terbenam. Tenggelamnya matahari. Nah, maghrib. Nasaka yansuku mansikun. Harusnya Mansakun. mansakun. Tapi dia mansik. Tempat nusuk ibadah atau waktunya. Hmm. Nabata, Nabayan manbitun. Tumbuh saja. tempat tumbuh atau Tempat tumbuh. waktunya. Harusnya Manbatun. manbatun. Hmm. Rafaqa, Rofako yarfuku marfiqun. Harusnya marfakun. marfaq. Saqata, Sakoto yaskutu maskitun. Harusnya maskotun. nah, ini sama iyun Om ya. Hmm. Sama iyun. Qala Hmm. qala ta'ala hatta
Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin. Sehingga Tatkala dia apabila sampai, ya Ustaz, tatkala dia sampai ke tatkala dia sampai tempat terbenam terbenamnya ke tempat. Sehingga ketika dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia menemukan mendapatnya hmm, terbenam terbenamnya di ainin hmm, hamiyah, di ainin ainin hamiyah. Kita lihat di apa namanya di surah Al-Kahfi ya. sufi ya benar. Kita lihat dulu ya terjemah yang bagus ya. Ya, Ustaz. Karena Al-Quran jarang apa namanya tuh memakai ini. Jadi aslinya yang maf'ilun tuh sebenarnya bab 2 saja Ustaz ya, yang aslinya yang maf'ilun tuh ya Ustaz. Oh, bab dua majlisun. Hmm. Tapi sini nggak ikut kias dia. Nah, Ustaz, ya sama Sampai ini. surah Al-Kahfi itu ayat tadi 86 86 ya. Tempat itu tempat ini. Nah, Hatta idza balagha artinya belum terlihat Ustaz. hingga apabila dia telah Oh, iya. sampai tempat Hingga terbenam apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur. berlumpur hitam. Hmm. Maaf, Dan dia mendapati di situ golongan mati Ustaz. golongan mati. Jadi berlumpur hitam. Lumpur hitam fi ainin hamiatin. Tempat, tempat terbenamnya matahari ya, Hari enam Ustaz. tentang Dzulqarnain. Harusnya dia maghrabun, Magrobun. maghribun ya. Hmm. Nggak ikut kias ya, Nah, Ustaz. kias Ya. ini. Yuk kita lanjut lagi. Kaidah berikutnya. Al-jim ya. Jim. Al ala waznis ala waznis mil maf'uli. Mengikuti wazan isim maf'ul. Min Hmm. kulli fi'lin ghairi thulathiyin. Itu dari setiap fi'il yang selain 3 huruf. Mislu contohnya irtafa'a, yartafi'u, murtafa'un. Sah. Ya juz. Ar-rabi' yajuzu tasniyatus mil makani wa jam'uhu. Dibolehkan memusanakan isim makan dan menjamaknya. Nah, Kama yajuzu ta'nisuhu 'indal hajati. Sebagaimana sebagai boleh juga memuannaskannya ketika diperlukan. sah. Ya apa tuh? Masjid, masajid, masjidani, ya kan? Nah, Ustaz. Syukran. Nah, Muamarah. Ustaz. Ini latihan Afwan. kita ya. Latihannya insya Allah. Ummu Abdurrahman mungkin langsung. Al-qawaidu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawaidu awalan ismuz zamani ismun yusagu min fi'lihi liyadulla ala zamanil hadathi mislu kharajtu matla'as samsi. Nah, Nanya kharajtu waqta tulu'is samsi. nah, Tsani ismul makani ismun yusagu min fi'lihi liyadulla ala makanil hadathi mislu nadartu ila matla'is syamsi. nah. Nadartu ila makani tulu'is syamsi. Thalith. Al-lisan yusagu isma yusagu isma
az-zamani wal makani minal fi'li sulasi kama yali alif ala wazni maf'ilun minal fi'li sahihil maksuril aini fil mudhari'i mislu habata mahbitun Nah, wa minal dari apa namanya mudhari'nya kasrah ya. na'am Ustaz babusani fa'ala yaf'ilu Hasiba yahsibu juga. Ah, wa wa minal minal fi'lil ajwafil ya'i mislu bata mabitun nah, wa minal fi'lil misalil wawiyyi mislu waqafa mauqifun hmm, ba ala wazni maf'alun min kulli fi'lin sulasiyyin akhara mislu kharaja makhrajun nah, in ala wazni ismil maf'uli min kulli fi'lin ghairi sulasiyyin mislu irtafa'a murtafa'un nah. rabi'an Terus yajuzu tasniyatu ismil makani wa jam'uhu kama yajuzu ta'nisuhu nah, indal hajati. nah, bisa ya. Nah, Ustaz. Tadi ada pengecualian tuh yang kan nggak ikut kias tuh, Oh, na'am, Ustaz. nggak ikut kias di atas. Hunaka ba'dul kalimat Hunaka ba'dul kalimati dalalati ala ismil makani awiz zamani waradat ala wazni maf'ilun. hmm, Terus wal qiyasu fiha maf'alun li'annaha mushtaqatun min af'ali sulasiyatin sahihatin matmumatil aini fil nah, mudhari'i wa hiya kalimatun sama'iyatun wa min dzalika sajada yasjudu dan dia mestinya masjidun apa dia yang kiasnya masjidun masjadun itu kiasnya tapi nggak ikut kias dia om. na'am Ustaz. Gharuba Gharuba yaghrubu maghribun harusnya maghrabun. maghribun Kemudian tertentu atau semuanya Ustaz bab awal sebagian aja tertentu sebagian. Na'am, Ustaz. Pokoknya sama iya kan sedikit jarang sama. Eh, Nas Na'am, saja. Ustaz. Nasaka yansuku mansikun Hmm. nabata yanbutu manbitun Nah, rafaqa yarfuqu marfiqun hmm. saqata yasqutu maskitun Nah, qala ta'ala qala ta'ala hatta idza balagha maghribash syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiyah nah, maghriba tuh maghriba ya isim isim makan ya. makan. Isim makan ya. tempat Tempat terbenamnya terbenamnya matahari hmm. Seharusnya maghrabun. maghribun. Ikut kias ya. Nah, Ustaz. Syukran. Afan, Ustaz. Barakallahu fiik. Oke, kabar kelas. Ummu Safi mungkin Nah, Ustaz. al-qawaidu. Bismillah. Al-qawaidu. Wahid. Ismu zamani. Ismu yusagu min fi'lihi Ismun ismun. Ismun yusagu min fi'lihi liyadullu ala zamani lam ta'lil. liyadulla Nah, liyadullah. ala zamanil hadasi mitlu kharajtu matla asyamsi Nah, kharajtu waqta tulu syamsi. nah, itu maknanya.
Nah, Anian. ismul makani. Ismun yusagu min fi'lihi liyadulla ala makanil hadasi. Mislu. Nazartu ila matla'i syamsi. Nazartu ila makani tulu'i syamsi. Nah, sekarang wazannya. Yusabu. Yusagu asma. Isma. Isma. Isma yusagu isma zamani wal makani minal fi'li sulasiyi kama yali. Nah. Alif ala wazni maf'ilun minal fi'li sahihil maksuril aini fil mudhari'i mitlu habato mahbitun. Nah. Mahbit. Wa minal fi'lil ajwafil ya'i mislu bata mabitu. Mabitun. Mabitun. Seperti Wa lagi. minal Sarah. saro yasiru berarti masirun. 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 Wa minal. Wa minal fi'lil misalil wawi mislu waqafa mauqifu. Mauqifun. Mauqifun. Walada. Wawi. Walada maulidun. Warada. Ustaz, Warada. waroda mauridun. 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 Ba. Ba ala wazni maf'alun min kulli fi'lin sulasiyi sulasiyi akhor mislu kharaja makhrajun. Makhrajun. Nah, fi'il mudha'af juga maf'alun ya, Om. Fi'il yang kembar. Ada 2 huruf kembar. Dia juga ikut maf'alun. Tampilin ya. Fi'il yang mudha'af. Ini, Om. Kemarin ya. Kemarin tuh. Yusagu isma zaman. Yusagu isma zamani wal makani minal fi'li sulasi lil mudha'af akhiruhu harfun musyaddadun. Isim zaman dan isim makan dibentuk. Isim zaman dan isim makan dibentuk dari fi'il sulasi, fi'il yang 3 mudha'af. Kembar ya Ustaz. Akhirnya ada huruf tasdid. Ala wazan tasdid. Ala wazni maf'alun duna fakit tad'ifi mislu marra, jadi mamarrun, farra mafarrun, hatta mahattun. Tanpa dilepaskan idghamnya. Tetap diidgham 2 huruf ra-nya. Wazn maf'alun ya. Maf'alun. Amarun. Ya. Kemudian jim ala wazni ismil maf'ulun. Maf'ulih mudhaf ilaih. Oh ya, wazni ismil maf'uli min kulli fi'lin ghairi sulasiyi mislu irtafa'a murtafa'un. Jadi dari setiap fi'il selain yang 3 nih Ustaz ya. Fi'il mazid. Jadi ya. Dia ikut wazn apa? Murtafi'un. Dia sama dengan isim apa? Isim maf'ul. Sejalan dengan isim maf'ul.
Maf'ulun itu. Maf'ulun murtafa'un. Murtafa'un. Ar-Rabi' Ustaz. Rabi. Ya juzu tasniyatu ismil makani wa jam'uhu kama ya juzu ta'nitsuhu indal hajati. Ini Ustaz tadi terjemahannya saya enggak terlalu. Ya juz Ya juzu dibolehkan boleh. menggandakan. Oh, dibolehkan menggandakan isim makan dan jamaknya Menggandakannya. dan menjamakkannya. Sebagaimana dibolehkan Memuannaskannya. memuannaskannya. Memuannaskannya indal hajati apa Ustaz? Ketika dibutuhkan, ketika ada hajat. Ketika dibutuhkan. Nah, Ustaz. Contohnya yang mufrad, majlis mufrad, majlisun. Dua majlis, Majalisun. dua majlis, Dua majlisan, majelisani. Jadi majlisan. majalisani. Kalau Biasanya jamak majalis, majalis, majalis. Oh, yang jamak ya. majalis. Majalisan. Saya Tadi Ustaz yang ada yang Simai itu ada di buku halaman berapa Ustaz? Kaifa Tutkin. Aman. Saya udah punya Ustaz. Cuman Udah nggak punya. tahu udah sampai di mana ya pakai buku ini. Dibuka Om. Atau 430 400. 434. Oh, nah. Ya Ustaz. Dulu ya. Saya cari Ustaz. Nah. 434 dibaca Om. Oh. 434. Oh. Tanbihatun itu. Yang poin kedua. Oh, Yusuf. Yang kedua. Hunaka. Oh, nah. Dibaca. Hunaka ba'dul kalimatid dallati ala ismil makani awiz zamani warodat ala wazni maf'ilun. Wal qiyasu fiha maf'alun li'annaha mustaqatun min af'alin sulasiyati sahihatin madmumatil aini fil mudori wahia kalimatun sama'iyah wa min zalika sajada yasjudu masjidun. Mestinya masjidun ya. Masjidun. Nggak ikut masjidun tapi masjidun. Dia nggak ikut kias sama iun ya. Nah, Ustaz. Gharuba yaghrubu maghribun. Oh ya maghrib, enggak maghribun ya. Maghribun. Cuma kata-kata ini aja Ustaz ya yang Simai. Apa? Ya. Cuma ada di sini aja ya yang tertera ini. Aja. Beberapa bagian berarti nggak banyak. Nasaka yang suku mansikun. Harusnya mansakun. Nasaka artinya apa Ustaz? Nasaka beribadah. Nusuk. Oh, nusuki wa nusuki ya. Beribadah. Berarti tempat ibadah. Tempat ibadah. Nabata. Yan butu manbitun. Harusnya manbatun. Tempat tumbuh ya. Rafaqa yarfuqu marfiqun. Harusnya marfaqun. Sakoto yaskutu maskitun. Harusnya maskotun. Qala ta'ala surah Al-Kahfi. Qala ta'ala hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Harusnya maghra. Ya. Maghraba. Ya.
Di sini maghribun. Ustaz. Saya Sama Ustaz. Mustafi. Barakallahu fikum Mustafi. Barakallah. Ummu Yusuf juga langsung mungkin. Naam Ustaz. Al-qawaidu. Al-qawaidu. Wahid. Ismu zamani. Ismun yusagu min fi'lihi liyadulla ala zamanil hadasi. Mislu kharajtu matla'a syamsi. Nah. Kharajtu waqta tulu'i syamsi. الثاني اسم المكان اسم يصاغ من فعله ليدل على مكان الحدث مثل نظرت إلى مطلع الشمس نظرت إلى مكان طلوع الشمس والثالث يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي كما يلي همزة على وزن المفعل من الفعل الثلاثي من الفعل الصحيح المكسور العين في مضارع مثل حبط محبط ومن الفعل الأجواف الياء مثل بات مبيت ومن الفعل مثال الواو مثل وقف موقف باء على وزن مفعل من كل فعل ثلاثي آخر مثل خرج مخرج جيم على وزن اسم المفعول من كل فعل غير ثلاثي مثل ارتفع مرتفع رابع يجوز تثنية اسم المكان وجمعه كما يجوز تأنيثه عند الحاجة. Kesimpulannya dia di sini Om. Kita baca kesimpulannya Ummu Yusuf ya. Nah, Mulakhasnya, kesimpulannya Om. Mulakhasu ismai mulakhasus ismai az-zamani wal makani. kesimpulan dari isim zaman dan isim makan. ismani ishtaqani Ismani yustaqani ala waznin wahidin wa yadullani ala zamani wuqu'il fi'li aw makanihi. dua nama Isim, dua nama yang pecahan yang diambil dari wazan yang satu. satu. Bisa untuk keduanya tuh. Dan dia menunjukkan atas isim menunjukkan zaman, waktu dan tempat. Ishtaqani ala nahwi tali. Yustaqani ala nahwi tali. Diambil pecahnya sebagai berikut. Dua pecahan ini diambil atas berikut. Yang pertama Al-fi'lu sulasi. Isolasi dulu. Al-fi'lu sulasi ala wazna. Ala waznai. Dari fi'il sulasi dengan dua wazan. Dari fi'il sulasi atas dua wazan. Pertama wazannya Maf'ilun. Bikasril aini, dengan mengkasrohkan ain fi'ilnya. Yang kedua maf'alun bifathil aini, dengan menfathatkan fi'il ainnya. Ain fi'ilnya. Kapan yang maf'ilun? Yang pertama Idza kana fi'lu sahihan maksuro. Apabila fi'ilnya sahih maksur. Kasrah ain fi'ilnya pada ainnya. Pada fi'il boleh. Pada ain fi'ilnya. Ain fi'il kasrah. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu majlisun. Yang pertama, sahih maksul ain fil mudhari'.
Yang kedua, إذا كان الفعل صحيحا misal, عينه. misalan. Yang kedua Yang belah. mana? Oh, Yang kedua, ثاني مثالا واويا misal waw. وعد موعد. Ketiga, ثلاثة أجواف يائيا باع يبيع مبيع. terus wazan مفعل maf'ilun. Sekarang maf'alun bi fathil ain idza kana مفعل بفتح العين إذا كان الفعل الثاني صحيحا عينه مضمومة أو مفتوحة في fil mudhaf. المضارع. Fi'ilnya sahih dan di dhammah atau fathah ketika di mudhari'. Apabila ain fiilnya Dhammah atau di dhammah atau di fathah pada fiil mudhari'nya. kataba Contoh kataba yaktubu maktabun. syarib. Syariba yasrobu mashrobun. Nah, kalau yaktubu di dhammah tuh ain fi'ilnya. Yaktu. Jadi yaktubu. Ini yashrubu fathah kan? Nah, Wazan maf'alun. Kecuali kias yang tadi tuh yang nggak ikut kias tuh sama Iyun. Sajada yasjudu. berarti itu bab 1 sama bab 2, Ustaz. Bab 1, bab 3, bab Oh, bab 3. keempat. Bab kedua yang jelas saya jelas ya daraba yadribu. Ikut maf'ilun. Oh, nah, Ustaz. Oh, Kedua iya. mu'tal. Yang kedua mu'tal al-akhiri. Terakhir rama. Al-akhir. Roma marma. Salis ajwafa wawiyan. Qama yakumu maqamun. Maqam alif waw tuh ya. Maqam wazan maf'alun. Asalnya maqwamun. Asalnya maqwamun. Wawnya diganti alif. Diganti alif. Itu Maqamun. yang sulasi ya. Nah, Ustaz. Sekarang yang lebih 3 huruf. Al-fi'lu. Al-fi'lu ghairu sulasi ala wazni ismil maf'uli. Fi'il selain 3 huruf atas wazan isim maf'ul. Ala wazn al-mudhari'. Ala waznil fi'il al-mudhari' atas wazan fi'il mudhari' ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan Disertai fathi ma mengganti. qabla akhir. Disertai dengan digantinya huruf mudhara'ahnya dengan dhammah. Dengan dhammah. Wa fathi Ma qabla al-akhir. Dan difathahkan sebelum akhirnya. akhraja rubai itu. Akhraja yukhriju. Mukhrajun. Itu isim zaman bisa juga isim makan. Dari wazan isim maf'ul. Maf'ul ya. Dhammah mimnya di fathah sebelum akhir. Sebelum akhir. Istaqbala Mudhara'ahnya diganti dengan dhammah. Dengan mim. Mudhara'ahnya diganti dengan mim. Istaqbala yastaqbilu mustaqbalun. Mustaqbal waktu yang akan yang akan datang. Mustaqbal. Ijtama'a Yajtami'u mujtama'un. Tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Mujtama'. Tulang kemana ya? Ya, Ustaz. Yusuf barakallahu. Yusuf. Taufik barakallahu Ustaz. Ummu Hafsah juga langsung mungkin. Al-qawaidu ismu zamani ismu yusagu min fi'lihi liyadulla ala zamanil hadasi mislu kharajtu matla'a syamsi kharajtu
waktu tulu asamsi. Tulu asyamsi. Waktu tulu asyamsi. Isnan ismul makani. Ismun yusogu min fi'lihi liyadulla ala makanil hadasi. Mislu nazartu ila matla'i syamsi. Nazartu ila makani tulu'i syamsi. Salis. Yusogu isma zamani wal makani minal fi'li sulasiyyi kama yali. Alif hamzah ala wazni maf'ilun minal fi'li sahihil maksuril aini fil mudhari'i mislu habata mahbitun. Wa minal fi'lil ajwa fil ya'i mislu bata mabitun. Wa minal fi'lil misali wawiyi mislu waqafa mauqifun. Seperti wara. Waroda mauridun. Wasala. Wasola mausilun. Ba Ala wazni maf'alun min kulli fi'lin sulasiyyi akhar. Mislu kharaja makhrajun. Jim langsung ke jim. Jim ala wazni ismil maf'uli min kulli fi'lin ghairi sulasiyyi mislu sulasiyyin mislu irtafa'a murtafa'un. Arabi yajuzu tasniyatun ismil makani wa jam'uhu kama yajuzu ta'niyasuhu 'indal hajati. Bisa dicerna. Maaf Ya, saya. insyaallah nyimak ya, insyaallah nyimak tadi. Barakallahu fiik. Barakallah. Umuridah juga mungkin langsung. Ustaz. Al-qawaidu. Awalan ismu zaman. Ismu yusagu min fi'lihi liyadulla ala zamanil hadasi. Mislu kharajtu matla'a syamsi. Kharajtu waqta tulu'i syamsi. Thaniyan ismul makani. Ismun yusagu min fi'lihi liyadulla ala makanil hadasi. Mislu nazartu ila matla'i syamsi. Nazartu ila makani tulu'i syamsi. Salis. Yusagu isma zamani wal makani minal fi'li sulasi kama yali. Ala wazni maf'ilun minal fi'li sahihil maksuril aini fil mudhari'i mislu habata mahbitun. Wa minal fi'lil ajwa fil ya'i mislu bata mabitun. Wa minal fi'li misalil wawiyyi mislu waqafa mauqifun. Ala wazni maf'alun min kulli fi'lin sulasiyyi akhar mislu kharaja makhrajun. Jim ala wazni ismil maf'uli min kulli fi'lin ghairi sulasiyyin mislu irtafa'a murtafa'un. Tabi'an yajuzu tasniyatus mil makani wa jam'uhu kama yajuzu tasnisuhu indal hajati. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Umuridah bagus. Barakallahu fiikum. Ibu Murni al-qawaid. Al-qawaidu wahid. Ismu zamani ismun yusagu min fi'lihi yadulla ala zamanil hadasi. Mislu kharajtu matla asy-syamsi. Kharajtu waqta tulu'i syamsi. Isnin ismul makani.
ismu yusogu min fi'lihi liyadulla ala makanil hadasi. Mislu nadortu ila matla'is syamsi. Nadortu ila makani tulu'is syamsi. Salih. Yusogu isma zamani wal makani minal fi'li sulasiyi kama yali. Hamzah. Ala wajni maf'ilun. Minal fi'li sahihil maksuril aini fi mudhari'i mislu habato mahbitun. Wa minal fi'li ajwafil ya'i mislu bata mabitun. Wa minal fi'li misalil wawi mislu waqafa mauqifun. Ba ala wazni maf'alun min kulli fi'lin sulasiyin akhra mislu kharaja makhrajun. Jim ala wazni ismil maf'uli min kulli fi'lin ghairi sulasiyin mislu irtafa'a murtafa'un. Arba'ah yajuju tasniyatu ismil makani wa jam'uhu kama yajuju ta'nisuhu indal hajati. Ini rangkuman, sebenarnya rangkuman ini kan. Penjelasannya minggu yang lalu kan ya, panjang kan? Ya, Ustaz. Syukran. Murni. Ummu Halim mungkin al-qawaidu. Al-qawaidu ismu jamani. Ismun yusagu minal fi'lihi liyadulla ala zamanil hadasi. Mislu aradtu matla'as samsi. Aradtu waqta tulu'i samsi. Isnan ismul makani ismu yusagu minal fi'lihi ismun yusagu min fi'lihi liyaddula ala makanil hadasi. Mislu nadartu ila matla'i samsi. Nadartu ila makani tulu'i samsi. Rasa yusagu isma zamani wal makani minal fi'li sulasi kamayali. Hamzah ala wajni maf'ilun. Ala wajni maf'ilun. Min fi'li sahihi maksuril aini fil mudhari'i mislu habata yahbitu mahbitun. Wa min fi'lil ajwafil ya'i mislu bata mabitun. Wa min fi'lil misali al-wawiyu mislu waqafa mauqifun. Ba ala wajni maf'ulun. Min kulli fi'lin sulasi akhara mislu kharaja makhrajun. Jim ala wajni ismil maf'uli min kulli fi'lin ghairi sulasi mislu irtafa'a murtafa'un. Yajuzu tasniyatu ismil makani wa jam'uhu kama yajuzu ta'nisuhu indal hajati. Hola, Ustaz. Syukran. Bisa mulai mencerna ya. Insyaallah, Ustaz. Minggu lalu lebih panjang kan? Naam. Dan barakallahu fiik. Wafika. Musaidah al-qawaidu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawaidu al-awwal ismu zamani ismun yusagu min fi'lihi liyadulla ala zamanil hadathi mithlu kharajtu matla'a syamsi ay kharajtu waqta tulu'i syamsi. Astani ismul makani ismun yusagu min fi'lihi liyadulla ala makanil hadathi mithlu nadartu ila matla'i syamsi ay nadartu ila makani tulu'i syamsi. Thalathah Yusagu
يساق اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي كما يلي: ألف على وزن مفعل من الفعل الصحيح المقصور العين في المضارع مثل هبط محبط. Apa yang itu? Mahbitan. هبط يحبط محبط. Nah, من الفعل الأجواف الياء مثل بات يبيت مبيت. ومن الفعل المثال الواوي مثل وقع موقف. nah. با على وزن مفعل من كل فعل ثلاثي آخر مثل خرج مخرج. جيم Jim. على اسم المفعول من كل فعل غير ثلاثي مثل ارتفع مرتفع. الرابع يجوز تسمية اسم المكان جمعه كما يجوز تأنيثه عند الحاجات. Nah, kurang Sayyidah. Barakallahu fikum. Bisa cerna ya? Insyaallah Ustaz. Wafika barakallah Ustaz. Nah, semua ya. Mu'amara belum hadir ya. Kita latihan saja mungkin. Kembali ke Umur Rahma. At-tadribatu. Bismillah. At-tadribatu, latihan-latihan. At-tadribul awwalu, latihan yang pertama. Sug ismaz zamani madbutan bisyakli minal af'ali taliyati wa adkhilhu fil jumlatil munasibati. Bentuklah isim zaman madbutan itu dilengkapi ya Ustaz ya? Tapi dengan baris syakalnya. Diberi gitu ya, diberi syakal, dilengkapi ya. Madbuton bisyakli, dilengkapi dengan syakal minal af'ali taliyati, dari fiil-fiil berikut. Wa adkhilhu fil jumlatil munasibati, dan masukkanlah ke dalam kalimat yang sesuai, yang cocok. Satu ya. Nah, Ustaz. Bada'a artinya Bada artinya memulai, Ustaz. Nah, Telah dimulai ya, Ustaz. Memulai. Nama. Nama tidur. Telah tidur. Raqada. Raqada sama Ustaz ya. Dia tidur nyenyak gitu ya, lelap ya, Ustaz. Lelap. Zahaba. Pergi, telah pergi. Tola'a telah terbit. Qoma telah berdiri. Ada telah kembali. Qa'ada duduk ya? Duduk Ustaz. Kalau soha itu berteriak, berteriak. Apa melolong? Berteriak. 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 Nah, Ustaz. Wahid. Wahid. Kharajtu min baiti matla'a syamsi. Matla'a syamsi. Saya keluar. Saya telah keluar dari rumah ketika telah terbit matahari. Saat matahari terbit. Saat matahari terbit, ya. Zaman ya. Nah, Zaman. Waktu, ya. Syukran. Apa Ustaz? Ummu Abdurrahman. Asani. Dakhaltul masjidah. Saya masuk masjid ketika imam mulai berdiri ya Ustaz. Berdiri. Rukuk yang kedua ya. Untuk rakaat yang kedua. Berarti maqamun ya, maqamul imami. Dakhaltul masjidah. Maqaman. Keterangan waktu mansub ya. Nah, Ustaz. Dakhaltul masjidah maqamal imami lirraq'ati tsaniyati. Saya masuk masjid ketika imam bangkit untuk rakaat yang kedua. Bangkitnya imam. Bangkitnya imam. Untuk berdirinya.
Rakaat kedua. Yang Syukran. kedua. Afwan, Ustaz. Ummu Yusuf al-thalith. Istaiqadtu. Asalis istaiqadtu min naumi. Saya bangun dari tidur Saya bangun dari tidur. ketika Ketika apa? Diki. ketika berkokoknya Oh, berkokoknya itu ayam jantan. Nah, berarti ada koma ada ada soha ya. Nah, saha. Ajwaf. Ajwaf Saha. sowaha. Saha. Soha. Yasihu. Soha masihun. Nah, Masihun. Nah, jadi maksud ya waktu keterangan tempat, keterangan waktu, ismu zaman, zarfuz zaman, masiha. Istaiqadtu min naumi masihat diki. Nah, saya bangun tidur ketika ayam kokok jantan berkokok, berteriak. Berkokok. Syukran. Kapan, Ustaz? Yusuf. Musafi ar-rabi' la astati'u. Robi la astati' tak ya. Taklifa illa fi auladi. Tidak taat. Ya, tidak sanggup. Oh, tidak sanggup. Tidak sanggup Menulis karya. Tidak sanggup menulis karya kecuali dalam ketika waktu tidurnya anak-anak mungkin. Jadi nama. Fi manami. Nama ya namu. Jadi fi manaman. Fijar. Fi manamil mari ketika saat. Fi manami auladi. Saya tidak sanggup menulis karya ketika kecuali di waktu tidurnya anak-anak ya. Manami. Kalau anak-anak udah tidur baru dia buat karya. Baru dia buat tulisan. Syukran. Khamsah la yahsunul kalamul katsiru fi noktah-noktah al-maridi. Tidak bagus berbicara banyak dalam keadaan ini sakit hati, duduk. Kembali sakit. Tidak bagus. Tidak baik. Banyak bicara. Tidak baik bicara dalam keadaan ketika tidurnya pasien. Berarti rokoda, Ustaz. Rokoda. Yarkudu. Rokoda yarkudu markidun. Fi markodi. Markod. Karena fi markodi. Sana Ustaz. La yahsunul kalamul katsiru fi markodi fi markodil maridi. Markodil maridi. Syukran. Ustaz pakai alif lam enggak, Ustaz? Fil markodi gitu? Enggak. Dia mudhof. Selepasnya mudhof ilaih. Murida mungkin hadartu Hadartu sholatal jama'ati
fi maq'adil imami litasyahhudi. Saya datang Saya datang untuk sholat berjamaah ketika duduknya imam untuk bertasyahud. Nah, berarti Maq'adi. maq'adi. Di waktu duduknya imam untuk melaksanakan Tasyahud. syahad. Syukran. Pemerintah. Apa Ustaz? Ibu Murni. As-sabi 7. Ibu Murni 7. Udah. Ada Ustaz. Sab'ah. Hadirtu sab'ah wa sholat Abdul Azizi ilal mahattati al-hafilati bil masiri. Ada. Abdul Aziz telah sampai ke stasiun ketika sampai bis dari Ketika bus itu mulai berjalan. ketika bis itu mulai berjalan. Berarti Yang pertama tuh bada'a memulai. Bada'a yabi'u mau mabda'un. Mabda'al hafilati bil masiri. Abdul Aziz sampai ke stasiun ketika bis mulai berjalan. Pasnya maksudnya. Sebelum umurnya. Ummu Halim as-Samin yaksurul ajadiham izdihamu fit tariqi fi nuqtah nasi ilal a'malihim wa fi nuqtahim minha. Apa Ustaz ini? Izdiham kepadatan. Banyak kepadatan. Banyak kepadatan di jalan. Di waktu perginya manusia. Fi madhabi. Fi madhabin nasi ilal a'malihim, ke pekerjaannya, wa fi ketika kembali ada ya'udu. Fi ini ma'udu ada ma'udun fi ma'udi ma'adi. Ada ajwaf waw ikut wazn maf'alun. Fa'al bata yabitu. Ajwaf waw. Ada ya'udu. Ada ya'udu ma'udi. Fi ma'udi. Bukan. Seperti qama yaqumu. Qama yaqumu. Dulu ingat wazannya apa tuh? Kalau tahu wazannya maf'alun. Maf'alun berarti maqamun. Berarti kalau ini ada ya'udu ma'udun. Ma'adun. Fi ma'adi. Betul. Harus sesuai serasi. Fi ma'adi. Ustaz, ya'udu ma'udu. Jangan mau diganti dia. Seperti qama yaqumu. Qama yaqumu maqumu. Bukan. Belum pas semua Halim. Harus ditulis. Qama yaqumu mauqumu. Jangan. Ini Halim. Di layar ya. Ajwaf. Wow.
Qama yaqumu. Koma yakumu. Mualim tadi bawah. Al-jawab waw. Koma yakumu makomun. Nah, maqamun. Asalnya makwamun. 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 Mau diganti alif maqamun. Makomun. Maqamun. Ada, jadi ada yaudu makomun ma'adu. Ma'adi. Ma'ad. Ma'adi. Fi. Ma'adi. Fi ma'adi. Fi ma'adi. Fi ma'adihim minha. Fi ma'adihim minha. Banyak kepadatan di jalan ketika Kepadatan di jalan ketika manusia pergi ke tempat kerjanya dan ketika pulang darinya. Nah, gitu. Ma'ad ya. Ma'adi. Ma'adihim. Imran, mau kalian? Oh, Ustaz. Saidah belum ya? Belum, Ustaz. Nomor 1 sampai nomor 8 tanpa diartikan. Wahid. Kharajtu min baiti matla asy-syamsi. Isnan dakaltu tidak maqam imami li raq'ati tsaniyati. Yahdiki. Arba'ah la astati'u ta'lifa illa fi manamil auladi. Khamsah la yahsunul kathiru fi marqadil maridi. Sittah qartu salatal jama'ati min iman Yahudi. Wassala Abdul Azizi ilal mahatti hafilati bil masiri. Taman yuk turun surul izdihamu fi tariqi fi mazhabin nasi ila a'malihim wa fi maqsadihim minha. Nah, banyak latihannya. Syukran. Masailah. Barakallah. Umurida mungkin at-tadribu tsani. Beralih. Latihan kedua. Namaskar. At-tadribus tsani Suris mal makani maddukan bisakli minal af'ali taliyati wa adkhilhu fil jumlatil munasibati. Bentuklah isim makan dan tentukanlah syakalnya dari fiil-fiil berikut dan masukkanlah pada jumlah yang sesuai. Nah, tadi isim zaman, sekarang isim makan ya. La'iba bermain. Saudara muncul. Apa, Ustaz? Muncul, saudara yasduru. Muncul. Dakhala masuk. Sa'ah berusaha. Ta'imah makan ya, Ustaz? Makan. Jala yajulu berkeliling. Jala Yajulu berkeliling. Berkeliling. Laja'ain, Ustaz? Laha. Oh, laha. Melakukan kelalaian. Laja'a ya, Ustaz? Laja'a berlindung. Sagola sibuk. Kharaja keluar. Sabahat berenang, Ustaz? Berenang. Kataba menulis.
Kita buat isi makan ya. Nah, Ustaz. Da'autu. Da'autu sodiqi ilal asya'i fi nuqtah-nuqtah qaribin. Saya menyeru temanku. Saya mengundang. Oh, saya mengundang temanku Untuk makan malam. makan malam pada Di rumah makan yang dekat. mat amin qaribin. Nah, fi mat'amin qaribin. Imayat amu mat'am. Syukran. Muridah. Ustaz. Berikutnya Ummu Safi Asani. Asani nazalan nasu ila nuqtah-nuqtah ba'da sama'it tahdziri min gharatin jawiyatin. Manusia turun ke ke tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Berarti setelah mendengar peringatan dari serangan gharatin jauh. Udara. Oh, dari serangan udara. Ghara serangan jawi udara. Serangan udara. Dari serangan udara, Ustaz. Serangan udara. Ya. Jadi berlindung ya. Manusia turun ke tempat berlindung. Berlindung. Bermain muncul dakhala. Berlindung laja'a. Jadi laja'a yalja'u. Nazalan nasu ila malja'in. Bagus, ila malja'in. Ba'da sama'it tahdziri min gharatin jawiyatin. Musafi. Mu Abdurrahman, salasa sa'adhabu ila saya pergi ke tempat bermain mal'abi. Ila mal'abil jami'ati li musyahadatil mubarati. Saya akan pergi ke lapangan besar ya, Ustaz. Lapangan kampus. Iya. Lapangan kampus untuk melihat pertandingan. Syukran. Afwan, Ustaz. Berikutnya Ummu Hafsah arba'ah wajadtu Ibrahima yantaziruni inda nuqtah-nuqtah al-funduki. Tempat masuk. Makhraju. Jadi inda makhraja. Tempat masuk apa? Oh, tempat masuk madkhul. Astagfirullahaladzim, itu keluar. Madkhuli. Madkhuli. Indal wajatu Ibrahima yantadiruni indal madkhulil funduqi. Saya mendapati Ibrahim sedang menunggu saya ketika masuk pondok. Indah di dekat pintu masuk hotel. Nah, pintu masuk hotel. Syukran. Ummu Hafsah, bagus. Afwan, Ustaz. Berikutnya Ummu Rahmah khamsah. Qabaltuhu fi hujrati. Kantor. Kantor tadi apa, Ustaz? Dari katabah. Katabah, maktab, Ustaz. Qabaltuhu fi hujrati maktabil mudiri. Saya menemuinya
Saya menemuinya di ruangan kantor kepala sekolah. Nah, di ruangan kantor kepala sekolah. Syukran. Afwan. Ibu Murni sita lil hafilati. Sita nilhafilati wahidun khosun bitanzili Tempat keluar, makhrojun. pintu keluar. Nah. Nilhafilati makhrojun wahidun khosun binan Bin nuzuli. bin nuzuli. Bis itu mempunyai Bis itu mempunyai satu pintu keluar. Pintu keluar. Pintu keluar yang satu. Pintu keluar yang satu khusus untuk turun. Nah, pintu exit. Syukran, Bu Murni. Ummu Sa'idah, sab'a lam ajid. Nuktah ditaghyiri ittijahi sayyarati bisa babil izdiham. Ruang atau bidang, ruang, space gitu. Saya tidak menemukan ruang untuk merubah arah mobil disebabkan oleh Saya tidak menemukan isdiam kemacetan. Tidak mendapatkan tempat bergerak. Jala yajulu majal. Nah, majal berarti dia sebagai maf'ul bih. Lam ajid Majali. Lam ajid majali li taghyiri. Nah, ajid itu muta'addi dia. Selepasnya maf'ul bihi mansub. Lam ajid mahala li taghyiri. Apa maha? Jangan maha. Lam ajid majala li taghyiri tijahid sayyarati bisababil izdihami. Saya tidak menemukan ruang gerak. Saya tidak menemukan ruang gerak untuk merubah arah mobil karena disebabkan kemacetan. Musaidah. Ummu Yusuf, samania inda jarina. Inda jarina astaghnuta lil khiyatoti. Tetangga kami memiliki tempat kesibukan, tempat bekerja. Oh, jadi sagola. Sagola masgolun. Nah, masgolun. Inda jarina masgolun lil khiyatoti. Tetangga kami memiliki tempat kesibukan. Nah, untuk menjahit. Jadi konveksi, semacam tempat konveksi. Oh, gitu. Untuk menjahit. Masgol, tempat bekerja. Khiyata menjahit. Jadi masgol ini maksud di sini ada tempat bekerja ya, Ustaz? Tempat kerja, tempat kesibukan. Tempat bekerja. Untuk menjahit. Khiyata. Syukran, Yusuf. Yang belum lagi ada Murido sudah ya? Murido kembali? Ana belum, Ustaz. Ummu Halim, Afwan. Tis'ah. Fi jami'ati nuktah dumiyatin dafi'atin. Miyahin dafi'atin. Tempat berenang. Tempat berenang. Fi jami'atin masbahun. Oh, fi jami'ati masbahun. Enggak cer, Ustaz. Fil jami'ati huruf jarnya mana? Fil jami'ati enggak ikut. Majrurnya hanya jami'ah tuh.
Fil jami'ati masbahun dumiyatin dafiatin. Nah, masbahun sebagai mubtada Muakhir karena ada jar majrurnya. Iya, Ustaz. dan dia nakirah tuh, nakirah. Nakirah. Di kampus itu ada sebuah di jamiah di universitas itu ada sebuah tempat renang yang memiliki air yang jernih, hangat. Syukran, Halim. Umurida al-ashiru. Innani la artadu fanukah walillahil hamdu. Saya tidak mendatangi, la artadu. Sesungguhnya saya tidak mendatangi tempat hiburan, tempat melalaikan. Malha. Nah. Walillahil hamd. Muridah. Ummu Safi 11 hadasyara bainas Safa wal Marwati rusifa bir rukhomi. Tempat sa'i. Tempat sa'i. Tempat melakukan sa'i. Sa'a. Itu berusaha. Dari sa'a. Sa'a. Al-mas'ah. Al-mas'ah bainas Safa wal Marwati rusifa birrukhami. Tempat sa'i antara Safa dan Marwah di paving. Ummu Yusuf, hal ta'rifu ma masdarun. Masdarun hadhil bidha'ati. Apakah kamu tahu apa sumber dari barang-barang ini? Sumber, bisa ya? Nah, Yusuf. Maksudnya asal barang-barang ini ya? Maksudnya ya tadi. Barang ini gitu. Sumbernya dari mana barang ini? Iya, asalnya dari mana gitu. Asal dari saudara masdar. Ummu Hafsah 1 sampai 12 ulang tanpa diartikan, mungkin da'autu. Wahid da'autu sodiki ilal isya'i fi mat'amin qaribin. Nazalan nasu ilal malja'in ba'da sama'it tahziri min gharatin jawiyatin. As-salis sa'adhabu ila mal'abi al-jami'ati li musyahadatil mubarati. Arba'ah wajadtu Ibrahima yantaziruni indal madkhulil funduqi. Indal madkhulil apa Ustaz? Madkhulil, ya madkhulil lagi. Salah nulis juga. Indal madkhulil funduqi. Khamsah. Qabaltuhu fi hujrati maktabil mudiri. Lil hafilati makhrajun wahidun khasun bin nuzuli. Sab'ah. Lam ajid mahalan majalan. Lam ajid majalan litagyiri ittajahis sayyarati
ittijahi astagfirullahaladzim ittijahis sayyarati bisa babil ajdihami bisa babil ijdihami Aman ya. sama nih inda jarina masghulun lil khiyatihi Ya, Toti. lil khiyatati fil jami'ati masbahun zu miyatin dafiatin miyahin zu miyahin dafiatin asyarah innani la artadul malha walillahil hamdu Ahada asyarah. hada asyarah al-masa'a baina safa Mas'ah. al-mas'a baina safa wal marwati rusifati birruhami asna asar hal ta'rifu ma masdaro hadhil bid'ati. Alhamdulillah bisa ya. Ummu Hafsah, barakallahu fiik Ummu Hafsah. Dan semua udah asar, kita sambung besok insyaallah. Nah, Insyaallah. Syukur semuanya bagus. Allah Ustaz. Nah, semangat belajar ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Agak panjang latihannya itu. Sampai 9 latihan panjang. Pertemuan lagi insyaallah 2 atau 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya,